Dali mo. Kaya pala. 2-0. Stress ka na naman ng bata mo. Ha? Stress naman sa mga bata eh. Okay na mga bata din. Masipag lang humingi. Fidel. Wala. Buti na dyan si Toralba. Ang laro dito. Sipag. Sorry sa akin. Buti Okay lang, okay lang. Buti na dyan si Toralba. Nagpapanalo. Nakuha sipag. Okay na ako yun, wala pa rin. Masaya ako. Kanina masakit to. Hindi ko rin ang matangkad doon. Kanina inaambo. Solid. Dangin. Robles. Umahon. Yung payat, yung matangkad, yung payat. Rebound number 1. Solid yung siko sa akin. Big. Robles. Pull-up jumper. Ball 2. Oh, Alvin. Nakakagin si Alvin. 4-2. Number 1, floater. Diba, Ancheta. Jeremy. Promotion. Hindi mo lang, si Michael nakarami yung laro. Hindi ko walang patok-ata. Kaya takahon yun. Na? Muuwi ako namin. Walang pasok. O napasarap lang ng laro. Bahala siya. Parang wala rin fuel subsidy. Pwede na doon ma-absent. Hindi, no? Galbeng. Bang. Abaw. 6-5. Ancheta. Gordon. 9-5. Robles. Paulino, wala. Pangalan. Paganda pa. 8, 9, 7. Ay, ingat, ingat. 4-3, 4-3. Wala. Tingin na lang sa kanya. Ida. Eto. Robles. Ay, wala si Utol mo. Huli. Injury. 17. Uy, dahil pa sa yun ah. Ingat. Ingat, ingat. Go! Aray. Ingat. Robles. Ida. Number 0. Wala. Iwa, number 24. Number 24. Speed! Grabe ka. Paulino. Number 1. 4-3. Lakas. Diba? Number 72. Medilo. Number 17. Uy! Grabe. Saan ka? Parang si White Chocolate ah. Iwa, Jeremy. Tumawa pa. Good. Malakas. Robles. Easy 2-4. 39. Apat. Ancheta. Jake. Super. Jake. Torres na. 6:35. 6:30 bang puto. Tarantado. Buisit ka. Oras ng ano, ngayon. Oras ng panahon. Oras mo na. Araw na. Oras mo na. Oras mo na daw. Ancheta. Uy. Oras mo na daw. Mga 8:20. Ha? 8:20. Mga 8:20 na. Dalawang laro pa. Atay.
15-12. Foul. Fifteen, 12, tatlo. Good. Wow. Hindi namulutang. May hang time pag yung mga bola. Ang akala mo, naka-slow ko. Ancheta. Number 7. Wow. 18-12. Anim. Change court tayo pag na-shoot. Paulino. So, number block. Change court, change court. Tatlo lang, tatlo. 18-15. Tatlo. Lamang to. Lamang ang opensa. Pedido. Dos. Long two. Iba. Number block. Number 1. Easy 2 points. 18-17. Isa lang. Wow. Laban nila, amat siya. Good. Jeremy. Spin. Napansin eh. Dribble eh, sabay sa dribble eh. 18-17. Lamang opensa. 17. Guys, pass. Uy! Paulino. Robles. James Favor. 19-18. Lamang na ang depensa. Madalas pa si Robert. Bago na naman. No? Ano yun, rich kid yun. Ano yung sapatos niya? Oo. Bago na naman yun. Kinakaraan. Yan yun? Iba, magkaibang kulay yun eh. Magkaiba kulay nung nakaraan. Ayaw pink, pati ano pala yun? Bago na naman yun. Still. Haba, puta. Haba, no? Kala mo yung magnet yung kamayan. Kaya nag-extend yung Oo, kamay. nag-extend. Sa talong kasi, ano, athletic masyado eh. Kaya kahit ang layo, nakahabol. Saka wala pang iniinda kasi. 21-18. Robles. Sa middle. Paulino. Wala. Papa rin. 23-18. Lima. Tatlong sunod. 3 minutes, 5 seconds. Baba pa. Lima lang yan, lima. Number 70. Ano ba yun? Ano, sumabol na. Step up, tinira. Wow. Two minutes, 40 seconds. Uy, grabe na. Step carry pa sila. Uy! Silang, wala pa riba. Wala pa rin. Ancheta. Pass to kay Twin. Twin. Pass. Twing, twing, twing! Wala? Apat na. Pedido. Long two. Paulino. Paulino. Uy, wide pass. Grabe na. 25-18. Pito. 1 minute. Second. 1 minute 50 seconds. Time to shoot. Ah. Lima lang, lima. Ten to shoot. 1 minute 35. 5 seconds shot clock. 5 seconds shot up. 5 to shoot. 2. Good. Ah. Good. Ayaw sa loob, sa labas pa lang. 28-20.
Napuputol eh. 10 to shoot. 10 to shoot. Anjeta, babawi. Para mapuputol. Stress. Ayot. 5 lang, 5. Eh, mahirap yung sasalubong yung ball. Kaya na lumado yung sura. Kaya lalo pag ikaw na rin. 1 minute, 5 Subsub pa naman. 1 minute, 5 seconds. 5 lamang. Pagbintakan kay Kukoy sa kanan. 14 to shoot. Ay, ano pa rin? Okay. Paulino. Ten to shoot. Tayo na naman. Shot clock, 5 seconds. Shot clock. Good. 40 seconds remaining. Thirty seconds. 10 to shoot. 28, 23. 20 seconds. 5 lang, 5. Ay. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds remaining. 3, 2, 1. Nice game, nice game.